Outfit check muna tayo bago pumunta ng Rigada. Oh, bounce, 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 bounce. Bilahin mo yung bounce. Alright, punta tayo Rigada. Let's go. Ngayon, nandito na tayo sa Rigada. Shotgun, shotgun. Shotgun, shotgun. Shotgun. Let's go. Game. Shotgun lang, shotgun, shotgun. Lahat babagsahan, shotgun, shotgun. Oy, may camera, sige boss. Ayan guys, kasaya punasan. Oh, wala nagagalit dyan. Oh, yung bakla, multong bakla. Ayan, pinagkalaguluhan ng tropa. Saya boy, di ba? Oh, wala na kami, sabon-sabon naman. Para mas masaya. Oh. Ayan si paring Balbon. Okay, oy. Sabon-sabon lang sa mukha. Oh, sabon-sabon lang. Bawal. Oh, si Daddy. Lahat yan. Sasabunin. Oh, yan. Baby girl ko. Oh, tagay-tagay ligo rin siya. Oh, nit-nit siya. Mainit eh. Oh, hi baby. Okay, tinan nyo naman guys. Gano'n kasi yan. Oh, yan, mga tropa natin. Oh. Okay. Let's go. Si ate nakatungtong pa. Oh. Laban na inom. Oh, oh tinan nyo naman. Oh. Oh. Sabon naman tayo. Sabon. Sabon-sabon lang. Oh. Sabon-sabon lang tayo. Sabon-sabon lang. Sabon-sabon lang tayo. Sabon-sabon. Ay. Yeah, ganyan ang Rigada dito sa amin.